গোলাম ছিলেন, ভক্ত ছিলেন। ওনার অসংখ্য লেখা গান আছে। পরিচিত গানদের মধ্যে যে কয়েকটা গান আছে, 2-4টা গান খুব জনপ্রিয়, যেগুলো আমরা সবসময় গেয়ে থাকি। যেহেতু ওনার নামে অনুষ্ঠান, ওনার লেখনী দিয়েই রাসূল পাকের নাতে রাসূল শুরু করতে চাচ্ছি। সকলেই দোয়া রাখবেন। ধন্যবাদ সকলকে। या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले वाला, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले वाला, शफायतेर कांदारी मदीना वाला, शफायतेर कांदारी मदीना वाला, शफायतेर कांदारी रासूलुल्लाह, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले वाला, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले वाला, ओ शफायतेर कांदारी रासूलुल्लाह,
ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু